Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, thank you for joining this video. I'm Putra Lenggo Geni and I would like to present my presentation about hypothetical scenarios. The Honorable, the lecturer of this lesson, Miss Hervina Asti MPD, and all of my beloved friends. Okay, first we discuss about hypothetical scenarios. In this section, a number of hypothetical scenarios are presented. It shows an ESP course that set out to address language needs, but despite all good intentions, failed to do so in some respects. After reading each scenario, consider what went wrong and suggest reasons why the ESP course failed to meet expectation. Nah, pada materi kali ini disajikan sejumlah skenario hipotesis. Masing-masing menunjukkan kursus ISP yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahasa, tetapi meskipun semua niat baik gagal melakukannya dalam beberapa hal. Setelah membaca setiap skenario, kita dapat mempertimbangkan apa yang salah dan dapat memberikan saran alasan mengapa kursus ISP gagal memenuhi harapan. Okay, the first one is the English for General Academic Purposes Discussion Skill course. The Department of English Language Studies in the university decides to offer a discussion skills course to complement the existing English for General Academic Purpose program for undergraduate students. The program currently has courses on academic writing and listening. Students on the program have mentioned that they are struggling to communicate orally and participate in their subject classes. Nah, yang pertama adalah kursus keterampilan diskusi bahasa Inggris untuk tujuan akademis umum. Dalam Departemen Studi Bahasa Inggris di sebuah universitas memutuskan untuk menawarkan kursus keterampilan diskusi untuk melengkapi program bahasa Inggris untuk tujuan akademik umum yang sudah ada untuk mahasiswa sarjana. Program saat ini memiliki kursus menulis dan mendengarkan secara akademis. Siswa dalam program tersebut telah menyebutkan bahwa mereka berjuang untuk berkomunikasi secara lisan dan berpartisipasi dalam kelas mata pelajaran mereka. Okay, we come to analysis. It is clear that the type of students the course had aimed to attract have, in fact, not been attracted to this course. In fact, the course appears to be attracting students who already have good speaking and discussion skills. What has gone wrong in terms of need analysis here? That is, the teachers or course developers did not find out how important academic speaking events actually are in the target situation. Students nearly always need to write assignments and answer examination questions and attend some form of lectures. And this explains why they are attracted to the courses offered on academic writing and listening. However, for many students, speaking events are relatively infrequent in their academic studies. The teachers did not investigate how important speaking is. Nah, dalam analisis kali ini dijelaskan bahwa jenis siswa yang ingin ditarik oleh kursus tersebut sebenarnya tidak tertarik pada kursus ini. Faktanya, kursus tersebut tampaknya menarik siswa yang sudah memiliki keterampilan berbicara dan diskusi yang baik. Apa yang salah dalam analisis kebutuhan di sini? Yaitu para guru atau pengembang kursus tidak mengetahui seberapa penting berbicara akademis sebenarnya dalam situasi target. Siswa hampir selalu perlu menulis tugas dan menjawab pertanyaan ujian dan menghadiri beberapa bentuk kuliah, dan ini menjelaskan mengapa mereka tertarik pada kursus yang ditawarkan tentang penulisan dan mendengarkan akademik. Namun bagi banyak siswa, acara berbicara relatif jarang terjadi dalam studi akademis mereka. Para guru tidak menyelidiki betapa pentingnya berbicara.
Okay, the second one is the writing course for overseas trained dentists. A number of overseas trained dentists have immigrated to an English speaking country. They are preparing to sit the registration exam, which, if they pass, will allow them to work as dentists. The government sponsored bridging program has been established to help them prepare for the exams. The course is run at a university. The program provides course and medical and dental topics, ethical issues, and the law surrounding medical practices in the country. Nah, kali ini ada kursus penulis untuk dokter gigi terlatih di luar negeri. Sejumlah dokter gigi terlatih di luar negeri telah berimigrasi ke negara berbahasa Inggris. Mereka bersiap untuk mengikuti ujian pendaftaran yang, jika lulus, akan memungkinkan mereka bekerja sebagai dokter gigi. Program penghubung yang disponsori pemerintah ini telah dibentuk untuk membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi ujian. Kursus ini dijalankan di universitas. Program ini menyediakan kursus tentang topik medis dan gigi, masalah etika, dan hukum seputar praktik medis di negara tersebut. Okay, we come to analysis. What the teacher could have done was make her own assessment of the task the students would be using English for. In this case, the overseas trained dentists are focused entirely on passing their registration exam. They are less interested in developing their general ability to write English, even on topics related to dentistry. We would expect that the dentists want to know what writing tasks or genres that they are expected to write on in the exam, and that they would like to have these genres described and deconstructed for them so that they can master them. Nah, analisis kali ini ialah apa yang bisa dilakukan guru adalah membuat penilaian sendiri terhadap tugas-tugas yang akan digunakan siswa dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini, dokter gigi yang terlatih di luar negeri fokus sepenuhnya pada kelulusan ujian pendaftaran mereka. Mereka kurang tertarik untuk mengembangkan kemampuan umum mereka dalam menulis bahasa Inggris, bahkan pada topik yang berkaitan dengan kedokteran gigi. Kami berharap dokter gigi ingin mengetahui tugas menulis atau genre apa yang diharapkan untuk ditulis dalam ujian, dan mereka ingin agar genre tersebut dideskripsikan dan dideskonstruksi untuk mereka sehingga mereka dapat menguasainya. Okay, the last one is the language for care home workers course. A woman has been asked to provide language support for a small group of care home workers. They have come from an East Asian country to work in a rest home and hospital facility for the elderly in English-speaking country. Most of the care workers were formerly nurses in their home countries. Their role as care workers involves looking after the physical and emotional needs of the elderly residents. The facility's nursing and medical staff members are pleased with the work the new care workers do. However, there have been some complaints from the residents about difficulties communicating with the new group of care workers. The nursing manager reports that when she questioned the residents about the problem, they mentioned poor pronunciation and not being able to understand the care workers' accents. Nah, kali ini ada bahasa untuk kursus pekerja rumahan perawat. Ada seorang wanita telah diminta untuk memberikan dukungan bahasa untuk sekelompok kecil pekerja rumahan perawatan. Mereka datang dari negara Asia Timur untuk bekerja di panti jompo dan fasilitas rumah sakit untuk orang tua di negara berbahasa Inggris. Sebagian besar pekerja perawatan sebelumnya adalah perawat di negara asal mereka. Peran mereka sebagai petugas perawat mencakup menjaga kebutuhan fisik dan emosional para penghuni lansia.
Anggota staf perawat dan medis fasilitas senang dengan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas perawat baru. Namun, ada beberapa keluhan dari warga tentang kesulitan berkomunikasi dengan kelompok baru petugas perawatan. Manajer keperawatan melaporkan bahwa ketika dia menanyai penghuni tentang masalah tersebut, mereka menyebutkan pelafalan yang buruk dan tidak dapat memahami aksen petugas perawatan. Okay, we come to the analysis. The course that a woman has offered has appealed to the care workers, but has clearly not met the needs for which it was set up, as the patients do not feel communication has improved. As in the previous scenario, the initial analysis of the problem has been made by a non-language specialist, the nursing manager, who simply took the patient's assessment of the problem at the face value. Kursus yang ditawarkan oleh seorang wanita telah menarik bagi petugas keperawatan, tetapi jelas tidak memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan karena pasien merasa komunikasi tidak membaik. Seperti dalam skenario sebelumnya, analisis awal masalah telah dibuat oleh spesialis membahasa yang hanya mengambil penilaian pasien dari masalah pada nilai nominal. Well, I think that's enough from my presentation today. I hope you understand about hypothetical scenarios, and I apologize if I make a mistake. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.